O zami sa City sama sa aksa ng tawag sa magtanaw ka nato karon pinaagi sa Facebook page o YouTube channel sa AONC may adlaw ay kumusta Agosto 7, 2026 para sa pinakulahing balitang asenso sa Ozamis City sa Distrito 2 sa Misamis Occidental. This is Ozamis Today. Maski pa doon nga serbisyo, CSWD nag door-to-door paghatod og assistive devices sa upat ka PWD beneficiaries. Kalinaw, good governance og serbisyo publiko gi prioridad. City Government of Ozamis nagpalig-on sa kooperasyon uban sa 10th Highway, DILG og LTO. Governor Waminal nanguna sa benchmarking visit sa Tawi-Tawi aron mas mapaligon ang turismo o pagpanalipod sa kalikupan. Sa ika-11 nga higayon, gitabangan gihapon, inahan wala biyahe sa Asenso Segundo Distrito Pre-Hospitalization Program. Kanunay Asenso Ozamis nagpadayon sa pag-apod-apod og insecticide treated screens og mosquito nets sa mga eskwelahan. Kabalaka na himong paglaom, Asenso Pinoy nag-zero balance sa kapin 67 mil pesos nga hospital bill sa pamilyang Tagalanao del Norte. Mas dool ang damgo sa kalampusan, Philippine Science High School ni paligon sa scholarship program. Dahil lumotikson ang inyong tigbalita ang mga detalye. Mas gipadol nga serbisyo CSWD nag door-to-door paghatulog assistive devices o pagka PWD beneficiaries. Gitutukan ng Yatuan ni Leoncio Medallo ang mga balita, ania ang iyang report. Subay sa padayon nga paningkamot sa kanunay Asenso Ozamis Administration ubos sa pagpanguna ni Mayor Sam Norman J. Fuentes sa pagtukod og mas inklusibo og accessible nga komunidad. Upat ka mga miyembro sa persons with disabilities kon PWDs nga dunay special nga panginahanglan ang nakadawat og assistive devices. Pinaagi sa door-to-door nga paghatod og personal nga pag-turnover sa mga gikinahanglang kagamitan Agosto 6 ning tuiga. Gipanguluhan ni City Social Welfare and Development Office OIC Ranji Gomez uban ni Disability Affairs Officer 2 Jose Eugenio Sapra o Youth Development Officer 1 Jenny Medison ang direktang paghatod o pag-turnover sa mga assistive devices ngadto sa mga benepisyaryo gikan sa nagkalaing-laing barangay sa Gango, Doña Consuelo, Bacolod o Karangan. Ang unang benepisyaryo nga nakadawat mao si Nanay Olympia Sakin, 88 anyos nga taga Barangay Gango. Diin gitagan siya usa ka kumod aron makatabang sa iyang adlaw-adlaw nga paglihok. Pahayag pa ni Tatay Juanito Sakin, dako na kini og ikatabang sa iyang asawa nga anaa sa lisod nga kahimtang. Daghan kayong salamat kayo, Mayor Fuentes, sa imong kaayo. Dako kayo nagikatabang sa akong asawa kay 13 taon kalisod kayo ang kahimtang niya. Busa ang imong kaluoy ug ang imong pagkamatinabangon nakatabang pag-ayo sa among kinabuhi. Unta magpadayon ang mga maayong buhat nimo sa maabot pa nga katuigan hantod karon og ugma. Sunod nga giatod og i-turnover ang usa ka pediatric wheelchair ngadto kang Nobito Kulango, 14 anyos nga residente sa Barangay Doña Consuelo. Diin gipadayag sa iyang inahan nga si Junida Limonata ang iyang dakong pagpasalamat alang sa maong kagamitan nga nadawat sa iyang anak. Dako pasalamat sa nag-sponsor aning kuan sa bata wheelchair og ninyo pud nga ning ani ni bisita namo diri nga
dako na ni katabang sa akong anak. Samtang nadawat usab ni Tatay Romeo Paredes, residente sa Barangay Bacolod, ang iyang gikinahanglang standard wheelchair ug dakong pasalamat ang iyang gipaabot ngadto kang Mayor Sam. Pasalamat to sa atong pinangamayor, no? Si Mr. Sam Go, Puentes Go. Nga ako nakatag sa taga ako wheelchair. Salamat kayo. Pinagi po itong barangay captain. Huwag ka mga worker sa mga kawan. Sana, SWD, no? Salamat kayo. Gipahayag usab ni punong barangay Dionisio Detalya ang iyang kalipay isip amahan sa Barangay Bacolod nga natagan og wheelchair si Tatay Romeo nga sumala pa niya dako kini og tabang aron mahimong mas komportable ang iyang pagsuroy og paglihok sulod sa ilang panimalay. Sa ako alang dako kalipay isip amahan sa barangay nga si Noy Romy nga natagaan siya sa wheelchair kay para pod komportable po siya mosuroy pod rin, no. Pasalamatan kita sa atuhalan ng mayor, labing ni Mayor Sam Norman Puentes, no. Kay kahibalo ko nga sa liderato sa atong mayor karon tungod pod sa ato ang gobernador nga grabe kaayo nga gatudlo sa unsaong pagpadagan gyud sa ato ang probinsya down to sa city, no. Muna kalipay gyud kay sa amoa sa barangay council sa Bacolod nga nakapahimulos in taon ning amuan kaning among PWD nga Nugang saysay pa ni Kapitan Detalya, si Tatay Romeo usa sa mga aktibong membro sa ilang lupon sa barangay apan tungod sa iyang kahimtang karon napugos kini sa pag-undang. ako ang manggay gyud ni samtang lupon pero unsaon sa hitabo na niya karon nga di na magid siya kakuan mo na nga naundang nito sa pagkalupon, no, dugay kaning galupon nako. Mo na nga salamat gyud kayo sa asenso, no, sa maong programa kay ang mga tawo nga gusto pang makataas kinabuhi nga malingaw sila, mainganyo yun nga dili ta nga mura bitaw nga maluya na ta ning kalibutan. Natod ta sa balay pero tungod sa pahiluna sa asenso. Ang barangay Bacolod labi na gyud sa kuha sa isip amahan sa barangay sa Bacolod. Lipay kay ko, no, uban sa akong barangay council. Ug daghang kay salamat gyud Mayor sa imuhang pagtabang sa ako ang nasakop nga PWD. Katapusan nga gihatod og iton over ang standard wheelchair ngadto kang Nanay Glenita Hasma, 72 anyos nga residente sa Barangay Karangan nga dugay na niyang gihandom og matud pa niya dako kini o ikatabang aron mas makalihok og makalaag-laag na siya uban sa iyang pamilya. Dako jud kay akong pasalamat sa Ginoo ug sa atong mayor ug uban pang mga kuan atong mga dipsilubide kay ladyog kong idungog akong pagampo. Sumala pa ni CSWDO OIC Raji Gomez ang maong aktibidad kabahin sa pagpadayon sa ceremonial turnover o distribution sa mga assistive devices nga gipagayon niadtong Agosto 3 ning tuiga diin ang ubang benepisyaryo nga gitakdang makadawat sa maong kagamitan wala makatambong gumikan sa ilang kahimtang ubos sa pagtugot ni Mayor Sam personal nga gihatod o gitunol ngadto sa ilang mga panimalay ang mga assistive devices aron masiguro nga mapahimuslan sa mga PWDs ang gikinahanglan nila nga suporta. In continuation ni siya sa ato ang gibuhat atong last August 3, diin nag-distribute ta og mga assistive devices, mga wheelchair, crutches, commode o kanang walker. Agig pagsaulog nato sa 48 National Disability Rights Week. So tungod kay ato ang mga kauban nga mga person with disabilities wala man nakatungha during sa ato ang event dito sa City Hall tungod pod sa ilang mga kabilinggan makita man pod nato nganong di sila kaadto. So pinaagi sa atong halangdong mayor nga nagtugot gyud nato nga i-house to house ang ato ang mga assistive devices sa mga PWDs nato nga wala nakatungha. Niini gipasabot usab ni CSWDO OIC Raji Gomez ang proseso og mga kinahanglanon nga angay sundon sa mga interesado nga makaabil sa samang assistive devices. Naaman tayo nga mga organized nga mga PWD organization sa mga barangay. So pinaagi sa ilang presidente o sa kapitan. So ni kuanta kanang ni nangutana ta nila nga unsay mga
kanang kinahanglan or unsang mga devices ang ilang gusto sa ilahang mga sakop sa maong organisasyon og atong gi-assess kung na need ba gyud kaayo sa maong sektor og atong gi-present ang maong proposal dito sa mayor og nakita pud ni mayor nga dapat gyud tabangan kani nga sektor para tanan sa Ozamis walay sektor nga biyaan kuan gyud tanan, inclusive gyud tanan ang ato ang pagkuan sa atiman no sa kanunay Asenso administration. Ang maong aktibidad kabahin usab kini sa pagsaulog sa 48th National Disability Rights Week nga gisaulog gikan Hulyo 17 hangtod 23 ning tuiga, pinasikad sa Proclamation number 597 Series of 2024 nga dunay timang Rights First, Legislation Forward, Strategic Action for Equal Participation and Inclusive Development nga nagtumong sa pagpalig-on sa katungod, patas nga partisipasyon o inklusibong kalabuan alang sa mga persons with disabilities. Alang sa Ozamis Today, ako si Leoncio Medallo. Salamat Leoncio. Kalinaw, good governance o serbisyo publiko gi prioridad City Government of Ozamis nagpaligon sa kooperasyon uban sa 10IB, DILG ug LTO. Ano ang report? Nagpadayon ang pagpaligon sa panag-uban sa City Government of Ozamis ug ay nagkalain-laing importanteng institusyon human sa sunod-sunod nga courtesy visits ngadto sa buhatan ni Mayor Sam Norman G. Fuentes Agosto 5 ug 6, 2026 nga nagpakita sa hiniusang paningkamot sa lokal nga pagamahanan ug national nga mga ahensya alang sa kalinaw maayong pagdumala ug mas epektibong serbisyo publiko alang sa katawhang Ozamisnon. Unang mibisita sa buhatan ni Mayor Sam Agosto 5, 2026 ang mga opisyal sa 10th Infantry Battalion kung 10IB Philippine Army nga gipangluhan ni newly appointed 10IB Commander Lieutenant Colonel Malinchi Y. Tumarong INF GSC PA kauban sila 2nd Lieutenant Mark Allen D. Sevilla, 2nd Lieutenant Rina B. Bello ug Captain Fernando M. Bayugo. Ang maong panagtigom dili lamang usa ka formal nga pagbisita kundi usa-usab ka mahinungdanong higayon diin gihisgutan sa duha ka institusyon ang mga estratehiya aron mas mapaligon ang koordinasyon sa pagpatuman sa mga inisyatiba alang sa pagpreserbar sa kalinaw ug seguridad, pagpanalipod sa kaluwasan sa publiko, pagpalambo sa epektibong pagdumala ug pagmentenar sa lig-on nga kooperasyon alang sa kaayuhan sa dakbayan sa Ozamis. Sa samang adlaw, mibisita usab kang Mayor Sam ang bagong Provincial Director sa Department of the Interior and Local Government kung DILG Misamis Occidental nga si Edward G. Bagwani, JD, NMSA, CESO 5, uban ni DILG Ozamis City Local Government Operations Officer kung CLGOO Edgel G. Vedra. Gipakita sa maong panagtagbo ang ligon nga kooperasyon na itali sa DILG ug City Government of Ozamis sa pagpalambo sa good governance, epesyenteng paghatag og serbisyo publiko ug mga programang ay nagtumong sa kaayuhan ug kalambuan sa matag Ozamisnon. Samtang Agosto 6, 2026, mibisita usab sa opisina ni Mayor Sam ang newly appointed Land Transportation Office kung LTO Chief sa dakbayan sa Ozamis nga si LTO Chief Marvin M. Ursal. May nito na gidawat ni Mayor Sam si LTO Chief Ursal diin nahimong mahinungdanong higayon ang maong pagbisita aron mapaligon ang koordinasyon tali sa lokal nga pagamahanan ug sa ahensya sa transportasyon pinaagi sa pagpalambo sa mga lakang alang sa epektibong transport management ug mas ligon nga road safety measures sulod sa syudad. Pinaagi niini nga mapakigbulong ug pagpaligon sa relasyon uban sa nagkalain-laing institusyon gipakita sa kanunay Asenso Ozamis Administration ang padayon nga paningkamot sa pagpanday ug mas lig-on nga koneksyon ug kolaborasyon diin pinaagi sa panagiusa sa matag ahensya nagpadayon ang dakbayan sa Ozamis sa paglambo padulong sa mas malinawon, lig-on ug progresibong komunidad alang sa kaayuhan sa katawhang Ozamisnon. Governor Uwaminal nanguna sa benchmarking visit sa Tawi-Tawi
aron mas mapaliko ng turismo o pagpanalipod sa kalikupan. Atong dawat ng report ni Angela Kirante. Ipakita sa Misamis Occidental ang padayon nga pagpangita og bag-ong pamaagi alang sa malungtarong pagpalambo sa turismo, kalikupan ug kabilin sa kultura, pinaagi sa pag-apil ni Governor Henry S. Waminal ubang na Misamis Occidental Delegation sa Environmental Scoping and Benchmarking Activity atol sa 43rd Regional Development Committee, Mindanao Area Committee kon RDCOM-MAC Conference nga gipahigayon sa probinsya sa Tawi-Tawi. Ang maong kalihukan nagtumong sa pagkat-un gikan sa labing maayong mga pamaagi sa Tawi-Tawi sa natad sa turismo, pagpanalipod sa kinaiyahan o pagpreserbar sa cultural heritage aron masuta ang mga inisyatiba nga mahimong ipahiangay ug mapatuman usab sa Misamis Occidental. Giorganizar ang maong environmental scoping and benchmarking activity sa Provincial Government of Tawi-Tawi, pinaagi sa Provincial Tourism Office, dinuban sa partisipasyon ni Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao kon Bar Minister Farsirina A. Muhammad. Gibisita sa delegasyon ang pipila sa labing bililhon nga tourism, historical, environmental sites sa probinsya aron ipakita ang ilang labing maayong practices sa heritage conservation, environmental protection ug sustainable tourism. Lagip sa ilang gibisita mao ang Balubok Rock Shelter, usa ka prehistoriko ug archaeological site nga gituuhan nga usa sa labing earliest human settlements sa southern Philippines. Gisuroy usab sa delegasyon ang Mindanao State University Tawi-Tawi College of Technology and Oceanography kon MSUT-CTO Marine Science Museum diin gipakita ang research ug mga conservation efforts aron mapanalipdan ug mapadayon ang malungtarong paggamit sa mga adunahang marine resources sa Tawi-Tawi. Ang delegasyon mibisita usab sa Sheikh Karamol Macdum Mosque nga giila isip labing karaang mosque sa Pilipinas ug usa sa mga simbolo sa dato nga kasaysayan ug relihiyosong kabilin sa probinsya. Sa pagtabos sa maong kalihukan, giadtuan usab sa delegasyon ang Sangay Siapo Island sa Simunol, usa sa nag-uswag nga ecotourism destination sa Tawi-Tawi. Ug naila usab kini nga Little Maldives of the South. Ang maong benchmarking activity nakahatag og bililong mga ideya ug panan-aw sa Misamis Occidental kabahin sa epektibong pagpalambo sa turismo, pagpanalipod sa kinaiyahan ug pag-atiman sa kultural nga panulundon. Alang sa Uzamis Today, ako si Angela Kirante. Salamat me sa ika-11 higayon gitabangan gihapon. Inahan wala biyai sa Asenso Segundo Distrito Free Hospitalization Program. Ang good news nining report. Siya bali acute gastritis, tapos amoebiasis, at the same time ang pinakakatong iyan tinaibitang nakita sa CT scan. Tapos so after that padto i-refer mi og espesyalista pa jud ma'am. At the same time gitambala naman siya mga antibiotic flagyl, but still naa pa daw siya gibati. Kuan ma'am kanang 14 years old. Alang sa daghang ginikanan, ang sakit sa anak maong usa sa labing lisud nga pagsulay. Apan alang kang Nelly Araya Bueno sa Purok 5 Upper Malaubang, Ozamis City, adunay usa ka butang nga kanunay niyang masaligan sa matag higayon nga mosulod sila sa ospital. Ang Asenso Segundo Distrito Free Hospitalization Program ni Congressman Ando Waminal. Dili kini ang unang higayon nga nangayo siya og tabang. Sa pagkatinuod, ika-11 na kini kahigayon ug sa matag usa niini wala pakyasa si Nelly. Sa pinakabago nga pag-avail sa programa, ang iyang 14 anyos nga anak nga si Mark Chemuel Araya Bueno, usa grade 9 student sa Ozamis City National High School, na-admit sa Misamis University Medical Center tungod sa acute hemorrhagic gastritis, sigmoid diverticulosis ug intestinal amoebiasis nga adunay moderate signs of dehydration. Ang ilang bill nga 48,881 pesos and 84 centavos gitabangan sa programa ni Kong Ando og hingpit nga na zero nga nakapakupay sa dakong kabalaka sa ilang pamilya. Apan dili lang ang maong kandidat ang iyang gipasalamatan. Sulod sa 11 kahigayon nga pag-avail, kapin 152,162 pesos .07 centavos na ang kinatibuk ang kandidat nga natabangan sa ilang pamilya pinaagi sa maong programa. Katong ikapulo ka bes nga nangayo og tabang kinsa mga pasyente nato ato? Ako ma'am mismo ug akong mga anak ma'am. Kami to ma'am sa akong anak ug ako ug akong mga anak pod.
Apan bisan tuod sa kabalaka sa kadaghan na kahigayon nga nagkasakit o nga nagka-medical nga emerhensya ang pamilya, nagmalinawon, masaligon ug mapasalamaton si Ginang Eneli. Grateful and thankful jud kaayo ko ma'am tungod kay na ni ang kuan ni kong ma'am nga iyang programa nga makatabang labi na mga hospitalization na grant jud ma'am. Although nga kadaghan ko na nga but still ma'am thankful gyapon ko ma'am kay nagrant karon ma'am ang akong pangayo niya hinabang ma'am. Gipaambit usab niya nga kaniadto ang iyang kanunay pag-ampo mauunta nga dili sila magkasakit tungod kay wala sila ikabayad sa ospital. Inko Lord ayaw jud may magkasakit Lord in Jesus name. Ayaw jud Lord kay ngano dili jud makaya Lord ang mga expenses. Karon bisan mag-uul siya kung adunay emerhensya, adunay kahupayan nga iyang gibati. Although worried ko at the same time at peace ko nga ay nasi kong masaligan sa iyang programa. Alang kang Nelly, ang labing dako nga tabang dili lamang ang pagbayad sa bill sa ospital kundili ang kasiguruhan nga sa panahon sa kalisud adunay programa nga anda mutabang ug mupagaan sa kabugat nga gidala sa matag pamilya. Congressman Ando Waminal, sir, thank you kayo sir. I salute you. Thank you kayo with all our with kinasing-kasing nga pasalamat sir. Thank you kay kong sa imong programa nga gihatag diri sa Usamis. Thankful jud ko kay sa whole 11 times nga pangayon ako assistant still 00 I was granted by kong Waminal. Happy mom. Ka-uplifted ko ang akong worries kuan nga hello granted and for the 11 times Lord thank you kong Andres kong Ando Waminal thank you jud kaayo wish granted jud. Kanunay Asenso Usamis nagpadayon sa pag-apud-apud og insecticide-treated screens ug mosquito nets sa mga eskwelahan. Ania ang report ni Glenn Ray Aroluna. Nagpadayon ang kanunay Asenso Usamis Administration ubos pagpangulo ni Mayor Sam Norman Go Fuentes sa pagpaligo niini sa kampanya patok sa dengue pinagi sa pagpanghatag og mga insecticide-treated screens ug mosquito nets sa Labinay Elementary School ug Labinay Daycare Center. Gipangunahan ang mga kalihukan ni Dengue Prevention and Control Program Coordinator Mr. June Parami kinsa mausab ang Sanitation Inspector 5 sa City Health Office. Isip kabahan kini sa pagpaningkamot sa syudad sa pagpanalipod sa mga estudyante batok sa makamatay nga dengue fever. Mahinumduman niya kaniadto pa nagsugod ang CHO sa pagpanghatag og mga mosquito nets sa nagkalain-lain papublikong elementarya sa Dakbayan aron niya mapakunhod ang risgo sa pagpaak sa mga lamok nga nagadala og dengue. Dugang panini nag-awag usab ang City Health Office sa mga eskwelahan, barangay ug mga panimalay nga padayunon ang pagmintenar sa kalimpyo sa ilang palibot. Labi na karon nga ting-uwan diin dali ang mamahimong breeding site sa mga lamok tungod sa mga natigom nga tubig. Gipasiug daw usab ang padayon nga search and destroy campaign aron niya mapaspasan ang mga dapit nga mamahimong puy-anan sa lamok ug mapugnan ang pagsaka sa mga kaso sa dengue ning Dakbayan. Mihang usab karon ang CHO ngadto sa mga nagkanang pampublikong tulungan labi na sa elementarya nga wa pa mabutangan ang magapahibalo kini sila nga buhatan aron niya mahatagan kini sa insecticide treated screen ug mosquito nets. Alang sa Usamis Today, kini si Glenn Ray Ruluna. Salamat Glenn, kabalaka na himong paglaom. Asenso Pinoy nag-zero balance sa kapin 67,000 pesos nga hospital bill sa pamilyang Tagalano del Norte. Alang sa Asenso Pinoy Medical Update, mibalik si Angela Kirante. To quote, kung wala ang Asenso Pinoy, dili gid mi makagawa sa Medina Hospital. Unquote. Mao kini ang emotional nga pahayag ni Vivian Cabang Binghay, 47 anyos, lumulupyo sa Proxinco Barangay San Vicente, Kapatagan, Lanao del Norte, human matabangan sa Asenso Pinoy Party List ang dakong bayronon sa iyang amahan nga na-confine sa usa ka private hospital. Matod ni Vivian, dako kayo ang ilang kabalaka sa diyang misaka sa kapin 60,000 pesos ang bayronon sa hospital sa iyang 74 anyos nga amahan nga si Tatay Quirino Ikong Cabang. Ako di ay si Vivian Binghay, nagpuyo sa Purok 5 San Vicente. Then ako nagpasalamat sa Asenso Pinoy
kay og wala sila nang dili jud mi kagawa sa kuan sa Medina Hospital. Ang among bill 67,000. Akong papa na hospital sa Medina ug wala jud asin sa Pinoy. Wala gyud mi mahimo. Base sa diagnosis sa Medina General Hospital, di na-admit ug na-confine si Tatay Quirino sulod sa hapit 2 ka semana aduna kini acute kidney injury, secondary to obstructive uropathy, intravesical malignancy with secondary urethral orifice obstruction ug with bladder metastasis. Kuan siya kanang prostate iyang kuan. Prostate cancer. Nanay bukol iyang kuan ba kanang iyang pantog. Magdugay na gid siya kay ang among kamanghuran 7 months pa man na siya din wala man jud siya gaminyo pod. Nakaangkon sila og kinatibuk ang exist bill nga mokabat sa 67,038 pesos and 16 centavos nga nahimong dakong kabalaka alang sa pamilya ni Tatay Quirino o ni Vivian tungod kay wala nila mahibalui kung asa pangitaon ang maong kantidad. Apan pinaagi sa Medical Assistance Program sa Asenso Pinoy ang ilang kabalaka na pulihan og kahupayan human hingpit nga gitubag ang maong bayronon ug na zero balance. Tanan iyong exist bill dito sa Medina karon mo? 67,000. So sa inyong 67,000 pila may nahatag sa Asenso Pinoy gyud. Gisiro balance gid niya. Salamat jud ko kaayo. Wa jud kabutangan sa akong kalipay nga ihala jud ming gitabangan. Ligon usab nga gipamatud-an ni Vivian ang dakong kaayuhan ug tabang nga nahatag sa Medical Assistance Program sa Asenso Pinoy. Grabe dako jud kaayo. Kay kana lang 67,000 og wala ang Asenso Pinoy. Asa mi mangita ana. Tungod sa dakong tabang nga ilang nadawat, gipadayag ni Vivian ang iyang pasalamat ngadto kang Asenso Pinoy Party List Representative Attorney Henry NDF Womanal Jr. nga matud pa niya kung wala ang maong tabang dili gayud nila mapagawas sa ospital ang iyang amahan. Congressman Indy, salamat jud ko kaayo kay kung wala ang Asenso Pinoy dili gid pud mi kagawas sa kuan Medina Hospital. Kilauman usab ni Vivian nga magpadayon ang maong programa sa Asenso Pinoy aron mas daghan pang mga katawhang Pilipino nga nag-atubang sa samang kalisod sa gasto sa pagpahospital ang matabangan ug mahatagan og kahupayan. Mahinaot ko nga kanang daghan pa silag matabangan nga sama nako nga ila jong gi zero balance among bill. Salamat kaayo sin sa Pinoy. Alang kang Vivian, dili lamang pinansyal nga tabang ang ilang nadawat gikan sa programa, kundi usa-usab kini kadakong paglaom sa panahon nga ilang giatubang ang kalisod ug kahadlok kung asa makakuha og igong pinansyal nga ikabayad sa ilang exist bill. Inaagi sa padayong paghatag og tabang medikal, gipakita sa Asenso Pinoy ang ilang lig-on nga pasalig sa paghatag og suporta ug paglaom sa mga katawhang nanginahanglan, ilabi na sa mga pamilyang nag-atubang og kalisod sa pagtubag sa dagkong bayronon sa ospital, subay sa ilang panaad nga matinud-anong serbisyo publiko. Alang sa Uzamis Today, ako si Angela Me Kerante. Salamat me. Mas dulang damgo sa Kalampusan, Philippine Science High School, mipa ligon sa scholarship program at ang report ni Don Vicena. Gipahimudsan sa mga representante sa Philippine Science High School Northern Mindanao Campus ang People's Hour sa ulahing regular session sa Konseho aron makapaambit o makapahibalo labot sa maayong programa nga gitanyag sa eskwelahan. Ang Philippine Science High School Educational System gipasigarbo gumikan kay nagtanyag kini og free tuition, 8,000 pesos monthly allowance, 1,800 uniform allowance per year, free dormitory o academic high standard training labi na sa mga subjects sa mathematics o science. Ang Philippine Science High School Northern Mindanao Campus ana karon sa barangay Nangka, Baloi, Llano del Norte sukad niadtong 2004. Apan unom ka tuig nga nahimong school campus ang Mindanao Civic Center sa pagbukas niadtong 1998 pinaagi sa paningkamot sa Dimapuro Administration. Gipasgarbo sa Pisay nga daghan ng mga usamisnon ang nahimong produkto o gusto pa nila nga mas mudaghan pa ang mga kabatanunan nga mutungha. Ang Philippine Science High School ilalom kini sa pagdumala sa Department of Science and Technology o Board of Trustees Vice Chair ang Department of Education. Bukas ang DOST o Pisay nga mabutang o bagong school campus sa Usamis kung ang Usamis City LGU interesado pinaagi sa pagdonar og school site nga musukod og 7 hectares.
Ang mainitong pag-abi-abi sa Usami City Council members, ipasalamatan sa team sa Pisay, Northern Mindanao Campus, kagipanguluhan sa school administrator, Engineer Chochi Garganera, Engineer Richiel Macamay, o Mr. Ian Chris Cadili. Alang sa Usamis Today, Ado de Dicina reporting. Salamat doon ang Usamis Today. Hatod ka natin yung serbisyo publiko sa kanunay Asenso Usamis Administration. Pinaagi sa Asenso Usamis News Channel ubos sa pagdumala ni Mayor Attorney Sam Norman G. Fuentes. Alang sa dugang impormasyon, please like our official Facebook pages, Sam Norman Fuentes, Attorney Indy Wominal, Kong Ando Wominal, ug Asenso Usamis News Channel. And please subscribe to the official AONC YouTube channel. Sa ngalan sa kitipukang AONC team, Leon Medalio at Donnie Dicena June Purgatorio, Aras Carpio Kema Tangaro, Macjul Malinis, Angela Mequerante, Mary Ana Elumapas, Xander Dalida, si Glenn Ray Ruluna sa Misamis News Network. Ako si Dazzle Motikson, daghang salamat. Kanunay Asenso Ozamis, Padayon Asenso Segundo Distrito, Asenso Misamis Occidental, Asenso Pinoy.